Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Thangmai nakaplok. Welcome Griase. Sob manubi phal thakibo koina biswas tango ase aru moi bi bala ase aru moi la channel ki kiman chun support kurina ase sob ge kushi pa ase aru thanks te ase aru nodum views thakise kole to aru bi moi la channel ge subscribe kuri dibi aru sob manu support kuri thakibi like comment aru deal in watch ina thakibi moila video ke aru achi to khobor phal ekta logine ase mon sob manu lukhina thaka itu gun PM Kisan itu beneficiary itu bagan ase itu la khobor phal luina ase jogali 18 June 2024 itu chua kari ase 5 PM de sob account de paisa to pungchi thakibo rupees 2000 itu ki laga paisa ase koina na itu PM Kisan Modichi mala prime minister ra thari dia itu ase koina sob ke janai dia ase aro itu paisa loina dui laga needs ki ase itu ke para churabo koina itu bi hope ase aro one thing ekta moi request kurule thaka itu sob public iku nachana public khan opode moi koble moncha chai ase itu kane itu PM Kisan la beneficiary itu la paisa hobi noile government la ki village sponsor under de ki paisa ai itu withdraw do kina kuri noile itu kunpra paisa do loigina ti itu la kotha ekta toita janai dibo itu BM Kisan beneficiary বেশিরভাগ তো Nagaland State Cooperative Bank itu laga under de pai thaki itu do kile itu account do kile khurise gole to iku nachana khan galni itu ekta MG Energy itu laga paisa pabo koina itu account khuri thakise to public khan do alag SBI account do thaka nai alag account ki iko thaka nai to itu na thaki na to upai nai well sponsor under the ki account to khurise itu ke aro kisan la paisa to itu ki pai thakise hoile bi moi request kurulu monja to itu withdraw kuribo koina paisa to enaga chai thaki itu council secretary hobi council chairman hobi noile VTB secretary hobi etu paisa withdraw kora time de bank de staff khange didi se koina public la paisa to itu 100 noile 200 ina kati thaki itu moi bhavna itu to 100 noile 200 ina public la itu paisa withdraw kora la just ina katia to ekdam biase aro kile itu kati gole to bank staff khangeti ina koi thaki itu morambra ina na kurile pa nele postila kam ke milai na aro postila paisa ke itu ulabo goina cha tamde itu paisa to withdraw kuri thaki holebi public la paisa to aro kisan la aha hobi noile kikila aha hoili hobi itu paisa to deduction kuri thaki itu kane morambra itu paisa to deduction to na kurile phala ase hoina itu
amount পিছি আছে 100 নহলে 200 তো পাবলিক খান গানি তো এটু টাঙো amount আছে এটু মরামব্রা এটু পয়সা তো next time de তো নাগাটি কিনা 10 টাকা 20 টাকা নহলে 50 নাই কাটি না বেশি তো নাকাটি বি কইনা এটু বি রিকোয়েস্ট করে আছে তো মইলা ভিডিও কিমান জুন লাস্ট তক আছে सबके थैंक्स दे আছে God bless you all bye bye